Buongiorno a tutti. Pace a tutti. Te a tutto il mondo. Ça va venir. Piano piano con l'italiano arriverò. Alléluia. Vraiment, je suis encore dans la joie. Sono veramente nella gioia, sempre. Toujours dans la joie. Sempre nella gioia. Non seulement d'être dans la maison du Seigneur, Non solo di essere nella casa del mais Signore, d'être au milieu de vous. ma di essere in mezzo a voi. C'est toujours une joie de È sempre una gioia per me di Salut dire. vraiment dans le nom du Vi Seigneur. saluto veramente nel nome del Et quand on dit Signore. pace, E vraiment, quando si dice ce pace, n'est pas un mot. non è una Il ne faut parola, pas que ce soit un mot de routine. non deve essere una parola di Mais je routine, prie que la ma paix io de prego Dieu, che la pace di la Dio paix de Dieu, La pace di Dio remplisse vos cœurs ce possa matin. riempire i La vostri paix de cuori Dieu, questa mattina. comme dit le Seigneur, qui surpasse tout Come dice il pensée, Signore, la pace di Dio che supera ogni cosa, ogni intelligenza, tout problème. ogni problema. La paix de Dieu La pace di Dio remplisse nos che cœurs. riempie i nostri On cuori, sorte de ce lieu che avec usciamo la da paix de questo Dieu. luogo con la pace di Dio. Que le nom du Seigneur soit Che il béni. nome del Signore sia glorificato. Possiamo accomodarci? Merci encore, Pasteur Jacques. Grazie ancora Pastore Jacques, Merci, Maman Chantal, grazie Mamma Chantal pour l'accueil per l'accoglienza et pour la confiance. e per la fiducia. Parce que ils ne sont pas obligés de le faire. Non sono obbligati a Mais farlo, ils font confiance ma et fanno fiducia je ne prends pas à la légère. e non lo prendo alla leggera. Je remercie le Seigneur Ringrazio il et je les Signore remercie e gli ringrazio de me donner cette lourde di darmi responsabilité. questa importante En plus, je vois ça responsabilità. enregistré vidéo. Poi siamo anche registrati. Je dois vraiment pas. Parce que c'est facile parfois de sortir de È la facile doctrine, spesso uscire dalla dottrina, de sortir enfin, bref, de ce qu'il faut dire. allontanarsi da quello che va detto. On doit, lorsqu'on dispense la parole, Ma quando diamo la parola di Dio, s'assurer que tout ce qu'on dit dobbiamo assicurarci che tutto est quello che inspiré diciamo de sa parole. è reale e ispirato dalla sua parola. Le Saint-Esprit va Lo m'aider. Spirito Santo mi aiuterà. J'ai beaucoup de choses à Ho tante partager cose da condividere, et il va m'aider mi aiuterà à dire a l'essentiel. dire Que l'essenziale. le Seigneur vous bénisse. Che il Signore vi benedica già, Pose les oreilles che disponga le et orecchie, tout le cœur ma soprattutto il cuore pour recevoir per ricevere ce qu'il a prévu. quello che ha previsto. Merci Seigneur. Grazie Je suis Signore. dans la joie. Sono nella gioia Là, le jour di essere qui il 40 giorno di questi ans. famosi 40 anni, Parce que c'est une grâce. perché è una grazia. On a demandé à un pasteur, Hanno chiesto a un pastore c'est quoi un mariage heureux? cos'è un matrimonio felice. Il a dit, c'est pas seulement l'harmonie des deux conjoints, Ha detto non è solo l'unione dei due, c'est surtout lorsque ce couple ma è quando la coppia est source de bénédiction. è sorgente di benedizione per gli C'est altri. lorsque ce couple Quando una coppia réussit à faire sortir quelque riesce chose de a far Dieu uscire qualcosa di Dio qui bénit les che autres. benedice gli altri. Et lorsque les autres sont inspirés par E eux, quando gli altri sono ispirati da je loro. rends grâce à E Dieu rendo grazie a Dio per questi 40 parce anni, que je peux dire perché posso que veramente depuis dire des années, che da anni, des è décennies, una decina sont d'anni, source de che loro sono sorgenti di benedizioni per moltitudini di persone. Le Seigneur est particulier Il Signore è veramente parce que dans cette particolare, église, perché in questa il y a chiesa souvent des vagues. ci sono ondate Qui sait pourquoi? e lui sa perché. Si toutes les personnes Se tutte le persone qu'ils ont impacté, che loro hanno impattato, che hanno influenzato nel regno di Dio, se réunissaient, dovessero riunirsi, je crois qu'on remplirait un stade. io credo che riempiremo uno stadio. Le Seigneur le sait. Ma Dio lo Depuis sa. des décennies, È decenni. si le Seigneur nous convient à une rencontre Ma se il d'enfants de Signore Dieu, je parle dans le facesse Seigneur, un incontro di figli di Dio del Signore, di persone à influenzate qui da ils loro, ont enseigné a cui loro hanno Jésus, insegnato le Gesù, royaume de il Dieu. regno di Dio, io credo che riempiremo degli Que stadi. le nom du Seigneur Ma che soit il nome del béni. Signore sia benedetto e che li benedica ancora. Amen. Amen.
Donc sans plus tarder, senza tardare, on va ouvrir la parole. apriremo la parola di Dio On va partager ensemble e condivideremo une belle histoire. una bella storia. L'évangile est réellement la bonne nouvelle. Il Vangelo è veramente la bella novella, Une bonne nouvelle una que bella Dieu notizia che partage Dio avec les hommes. condivide con gli uomini. Et je veux vous parler aujourd'hui E voglio parlarvi oggi de l'histoire d'une famille la royale. storia di una famiglia reale, L'histoire d'une famille royale. di una famiglia reale. Donc, vous savez, le christianisme, Sapete, il cristianesimo la foi en Jésus, e la fede in Gesù nous a été ci è expliquée. stata spiegata, Nous avons cru, abbiamo nous creduto, avons accepté, abbiamo plusieurs d'entre nous, accettato per molti que le giorni Seigneur che Jésus il soit Signore Gesù vraiment notre sauveur. sia veramente il nostro Nous Salvatore avons choisi e abbiamo scelto de croire en lui, di credere in Lui, d'accepter le salut, le pardon de nos di péchés. accettare il saluto e il perdono dei nostri Et nous peccati. marchons tous les jours, nous demandons qu'il soit le Seigneur de nos E vies. noi chiediamo tutti i giorni che sia il Signore delle nostre vite, Mais parfois nous faiblissons, ma spesso ci ou indeboliamo nous ne tenons pas ferme, e non cogliamo, non rimaniamo fermi nous ne persévérons pas e non toujours. perseveriamo Parce que sempre, nous n'avons pas une vision complète perché non abbiamo una visione completa de qui nous sommes di chi siamo et où nous e allons. di dove stiamo andando. Parce que quand on poursuit un but, Perché quando vogliamo un on est obiettivo, fortifié. siamo fortificati verso il nostro Lorsque vous obiettivo. commencez par exemple des études, Se per esempio iniziate un percorso di vous dites je studio, voudrais être io ingénieur, vorrei per esempio essere ingegnere, c'est 5 ans sono d'études. 5 anni di studi, Vous commencez, vous vous inscrivez à voi vi iscrivete l'université all'università et vous avez pour objectif de devenir ingénieur. l'obiettivo di diventare ingegnere. Ça va être difficile. Sarà difficile, Vous aurez des nuits blanches. avrete notti Quand bianche, vous pensez à la fin, ma quando pensate alla fine, quand vous serez ingénieur, quando sarete ingegneri, vous avez la force même avete anche la forza de surmonter les di plus grosses superare étapes, le tappe più difficili, les épreuves les plus difficiles, parce que vous avez un but. perché avete il vostro obiettivo. Donc c'est pareil, nous les enfants de Dieu, Stessa cosa per noi figli di Dio, nous avons besoin de demander parfois au Seigneur. abbiamo bisogno spesso di chiedere al Signore di illuminarci, Comme dit l'apôtre Paul e come dice l'Apostolo dans Paolo Ephésiens chapitre 1, in Efesini 1, nous avons besoin de prier qu'il illumine dobbiamo pregare che illumini i nostri les yeux de cuori, notre cœur gli occhi dei pour nostri que nous cuori, sachions perché sappiamo quelle espérance qual è la speranza, s'attache à notre appel. Quelle espérance qual è la speranza che si à notre attacca appel. alla nostra En chiamata. fait, c'est pour dire, Cioè nous per demandons dire, à Dieu chiediamo a de Dio nous éclairer di sur illuminarci où sommes-nous en train e d'aller. dove stiamo andando. Il nous a appelés pourquoi? Lui ci ha chiamati, ma perché cosa? Pourquoi devons-nous nous battre, Per cosa dobbiamo lottare? faire tous nos efforts pour demeurer en Perché Christ? dobbiamo fare tutti i nostri sforzi per dimorare in Cristo? Et alors, c'est pour comprendre où est-ce que nous E per sommes en capire train de nous amener. dove ci sta portando il Signore. Lors du dernier voyage que j'ai effectué Durante ici, l'ultimo viaggio qui nous avons partagé ensemble abbiamo condiviso insieme l'importance de comprendre la vie éternelle. l'importanza di capire la vita eterna On s'est séparés dessus. e ci siamo separati Nous nous sommes dicendo dit Jésus revient. Gesù torna, Jésus revient Gesù chercher torna, son église torna per prendere la sua chiesa et on commencera avec lui un chemin que nous ne connaissons pas e encore, iniziamo con lui un cammino che ancora non conosciamo, mais que nous appelons la vie ma lo éternelle, chiamiamo la vita qui eterna. en réalité a déjà È un commencé cammino che in realtà è già quand nous iniziato acceptons de lui donner la main et de marcher e avec che lui. inizia quando accettiamo di dargli la mano e camminare con lui. Oui,
donc Jésus viendra. Gesù verrà. Et ça, c'est une vérité. E questo è una Il verità. revient même bientôt Torna tra pour poco. nous chercher. Per Et prendere. ensemble, nous vivrons Per éternellement. prenderci vivremo eternamente Et insieme. ceux qui auront refusé de croire et d'accepter ce E Jésus, coloro che avranno rifiutato di credere e accettare malheureusement, Cristo chemineront éternellement de l'autre côté cammineranno in eterno dall'altra parte avec l'ennemi col nemico dans les temps de feu qu'on appelle enfer nella tenda di fuoco chiamata inferno éternellement. eternamente. Donc, quand nous pensons à cela, Quindi quando pensiamo a questo on a envie de demander au Seigneur, abbiamo tu voglia reviens di bientôt, chiedere al Signore: ma torni presto? qu'on aille où? Ma per andare dove? Et parce que lorsqu'on sait où on va, Perché quando sappiamo dove andiamo on est motivé siamo de tenir motivati ferme. per rimanere fermi. Amen. 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 Donc, je disais qu'on va partager Quindi ensemble dicevo, condivideremo insieme l'histoire d'une famille la royale. storia di una famiglia reale. Oui. Donc, le Seigneur, en fait, Il Jésus, Signore Gesù, vous avez remarqué quand vous lisez la parole de Dieu, avete notato leggendo la parola di Dio, quand il est venu, quand il a commencé son che ministère, quando ha iniziato il suo ministero, quand il a appelé ses disciples, quando ha chiamato i suoi discepoli, il les enseignait beaucoup. li insegnava tantissimo. Matthieu chapitre 5, Matteo nous 5, connaissons les béatitudes, conosciamo le nous beatitudini, connaissons Matthieu chapitre 13. conosciamo Matteo capitolo Il dit à 13, chaque fois, le royaume des cieux est semblable à. dice spesso il regno dei cieli è simile a, Le royaume des cieux ressemble à. il regno dei cieli è simile a, Il donnait beaucoup de paraboles, e comme il dava appelait, tante parabole des exemples terrestres, dagli esempi pour terrestri amener les disciples à comprendre les vérités per portare i spirituelles. discepoli a capire quali erano le verità spirituali. Il dit par exemple que le royaume des cieux, c'est comme un semeur qui sortit pour semer. Dice per esempio che il regno del cielo è come un seminatore che è Et uscito per selon la seminare, terre qui a reçu la e in semence, base alla terra che ha ricevuto il il y a seme tel ou tel ci fruit. sono stati tale o tal altro frutto. Donc c'est ça, et il utilisait les termes E d'agriculture usava termini di agricoltura pour expliquer que le royaume de Dieu, Dieu apporte sa parole per dans nos spiegare cœurs. che Dio porta la sua parola che dà frutto nei Nos nostri cœurs sont cuori, comme une terre che i qui nostri cuori sono come una terra che riceve reçoit la semence de la parole il de seme Dieu. della parola di Et Dio, cette semence produit la vie. e questo seme produce la vita. Donc le Seigneur employait beaucoup de Quindi il paraboles. Signore usava tante parabole. Je me suis rendu compte que la vie que nous vivons sur terre E aussi mi sono resa conto che la vita che viviamo su terra, est pour beaucoup de domaines une parabole. spesso in tanti domini è una parabola. Le Seigneur utilise la vie que nous vivons Il ici Signore usa la vita che usiamo qui pour nous expliquer beaucoup de choses per spirituelles. spiegarci tante cose spirituali. Par exemple, Per esempio, il a instauré le mariage ha instaurato il matrimonio, avec un papa, ha stabilito il matrimonio con un papà, una mamma, des enfants. dei figli, Il a instauré ainsi un système e ha stabilito un qui sistema nous permet de comprendre facilement quand Jésus expliquera à ses disciples quand vous devez prier. e che ci ha permesso di capire facilmente quello che spiegava Gesù ai suoi discepoli quando dovevano pregare. Vous direz notre Père qui est aux Pregherete cieux. dicendo Padre nostro che sei in Si cielo. les disciples ne connaissaient pas le système de la famille, Ma se i discepoli non conoscevano il sistema della ils auraient famiglia, demandé à Jésus, c'est avrebbero quoi le chiesto Père? a Gesù: ma che cos'è il Padre? C'est quoi un Père qui Cos'è est aux un Padre? cieux? Un Padre che è in cielo. Quand il dit je suis le Fils de Dieu, Quando lui dice io sono figlio di sorti Dio, de Dieu, uscito da Dio, on lui demande pas comment ça se fait que tu es sorti. nessuno gli chiede come hai fatto a venire a uscire da Dio. Bref, quand il établit toutes ces choses, Tutto quello che ha stabilito, il nous parle de l'amour d'un père pour ci ses parla enfants, dell'amore di un padre per i suoi figli, l'amour d'une mère pour ses enfants. una madre per i suoi Il n'a figli. pas besoin d'expliquer Non ha longtemps. bisogno di Tout de spiegare, suite on comprend de perché quoi il subito noi s'agit. capiamo di cosa sta C'est comme ça qu'il parlando. a utilisé beaucoup de choses de ce Così monde ha usato un sacco di cose di questo mondo pour nous per expliquer
réalités realtà spirituelles. spirituali. Amen. Donc, et pour aller plus loin E per andare ancora più in dans ce qui nous profondità concerne ce in matin, questo discorso, il a établi les royaumes. ha stabilito regni. Vous connaissez dans la parole de Dieu depuis toujours, Conoscete la parola di Dio da on parlait sempre, des royaumes. si parla di regni. Après que le peuple d'Israël Dopo che il popolo di Israele soit sorti sia d'Égypte, uscito d'Egitto, il voyait les autres nations qui avaient des rois. vedevano altre nazioni che avevano dei re. Au point où ils ont demandé à Dieu, Tant'è che hanno chiesto a Dio, oui, à Dieu par Moïse, attraverso Mosè, d'avoir aussi un roi. di avere anche loro un re. Cela n'a pas plu au Seigneur, Il Signore non ha amato parce questo, qu'il a dit, je suis votre roi. perché lui ha detto io sono il vostro re, Eux voulaient un ma roi, loro volevano un re, parce qu'ils voyaient les autres nations perché avoir un vedevano roi. gli altri popoli con un re. Et le Seigneur, en fait, avait instauré la Il royauté Signore aveva stabilito parce qu'il avait un but, il reale perché aveva uno un scopo, objectif pour expliquer des choses perché spirituelles. voleva spiegare delle cose spirituali. Alors, on Quindi verra plus tard vedremo quelle était dopo la pensée du qual era Seigneur. il pensiero del Signore. Donc, c'est quoi un royaume? Cos'è un regno? Je vais vous donner quelques Vi caractéristiques dirò du royaume. qualche caratteristica di un regno. Un royaume, Un regno c'est un territoire è un territorio bien défini ben definito qui est dirigé par che è un roi diretto da un re ou une famille o royale. da una famiglia Vous regale. voyez, quand je vous le dis, vous comprenez tout de suite. Parce Vedete, io ve que nous lo dico e connaissons voi les capite royaumes autour subito, de nous, l'Angleterre. perché conosciamo dei regni attorno a noi come Un l'Inghilterra. royaume, il y a un roi ou une famille royale qui Vuol dire che dirige. c'è un re e una famiglia reale che Il y dirigono. a des enfants qui sont appelés princes, Ci sono figli chiamati principi, princes héritiers, poi c'è il principe parce qu'ils hériteront la ereditiero, couronne perché sono il principe ereditiero quello che selon eredita la l'ordre corona, défini. secondo un ordine già definito, Tôt ou tard, ils régneront. e prima o poi regnerà. On a connu la reine-mère en In Angleterre, Inghilterra abbiamo conosciuto la regina la reine madre, d'Angleterre elle-même, la Elisabeth. regina d'Inghilterra, lei stessa Et Elisabetta. aujourd'hui, on a son fils, Oggi c'è suo le roi figlio, il Charles. re Carlo, Et si jamais le roi Charles e se mai devait, il re Carlo dovesse c'est le morire, prince William qui è il devient. principe William che diventerà re. Donc, et c'est tous ces intervenants, ils ont le même ADN. Tutti questi hanno lo stesso DNA, C'est une è famille una famiglia qui règne che regna en Angleterre, in dans Inghilterra e in tutto il et Regno ils se Unito. passent le pouvoir. E si passano il potere tra di Donc, loro. il y a un roi tout puissant, Un re il est potente, souverain, sovrano, il n'est pas élu par le peuple. che non è stato eletto dal popolo, Il vient d'une hérédité ou bien perché viene da il y a eu un'eredità. un jour où il a été Qualcuno proclamé roi un giorno è stato proclamato et re depuis là c'est e sa da famille qui lì è la règne. sua famiglia che regna. Donc le roi a la particularité d'être souverain. Quindi regna la particolarità di essere re, di essere sovrano. Non si discutono le sue La decisioni. démocratie, non. La Dans democrazia les non c'è royaumes, nei regni. normalement, maintenant, les choses changent. Adesso le Au cose sono commencement, il n'en cambiate, était pas ainsi. ma prima non era così. Un roi Un re decideva et la chose était e così actée era. et accomplie. Dans un royaume, In un regno il y a une langue, c'è una lingua, il y a des lois, ci sono delle regole, delle leggi, il y a des codes, dei codici il y a des habitudes e royales. delle abitudini reali. Dans un royaume, In un regno les princes héritiers il principe ont ereditiero des privilèges hanno privilegi qui leur sont accordés che automatiquement. sono dati in modo automatico. Dès qu'ils sortent de la maternité, Appena escono c'est dall'ospedale, déjà, ils entrent déjà dans la voiture entrano royale già nella pour macchina rentrer à reale la maison. per tornare a Il y a casa des loro, moutons même qui les sono accompagnent. scortati, Alors que les bébés, ils sortent sono de dei la maternité. bebè, sono appena usciti Parce qu'il y dall'ospedale. a automatiquement Perché in modo une automatico protection c'è una connessione et on les met à l'aise. e subito
vengono gestiti così. Ils sont dans un palais Vivono in un palazzo où il y a une multitude de in cui ci serviteurs. sono tanti servi, Il suffit qu'ils claquent du doigt, basta che muovono le dita on leur donne ce qu'ils e gli veulent. danno quello che vogliono. Devenus grands, E quando ils crescono ne s'inquiètent de rien. non si preoccupano di Ils ne se nulla, demandent pas de quoi serai-je vêtu, non si chiedono di cosa si vestiranno, di cosa qui va mangeranno, payer le chi loyer, pagherà l'affitto, qui va payer mes chi études. pagherà i miei studi. L'enfant décide d'aller aux E se il États-Unis, figlio decide di andare negli dans Stati une Uniti université in privée. un'università J'ai privata, vu des princes dans une université privée en ho Suisse visto principi di università où on private payait in Svizzera $250,000 in cui si pagavano $150.000 rien que pour all'anno l'inscription. solo per l'iscrizione. Et le prince en E question il principe che ne frequentava s'est pas soucié de non savoir si è qui va neanche payer cette preoccupato di université. capire chi avrebbe Donc pagato il ne questa retta. s'inquiète de rien Non si preoccupano di nulla parce qu'il est l'enfant de perché Dieu. loro sono figli del re. Et vous verrez aussi que E vedrete ils ont anche une che immunité, hanno un'immunità, c'est-à-dire ils sont intouchables. cioè sono intoccabili. On ne peut pas l'accuser, Non puoi même accusare, s'il a fait du mal. anche se ha fatto del Il male. peut cogner quelqu'un Può en andare route anche su qualcuno per strada. si sa voiture Se la cogne sua quelqu'un en macchina route. investe qualcuno per On va dire strada, à la personne qui l'a dirà alla cogné, persona che è stata investita: ne t'inquiète pas, non ti le preoccupare, palais s'occupe de il ça. palazzo si occuperà di Lui, les tutto. motards ouvrent la route. A lui gli aprono le strade e continua. Immunité totale, Immunità totale, immunité diplomatique. immunità On ne diplomatica, peut pas l'attaquer. non può essere attaccato, Immunité à tout point de vue. immunità su tutti i punti di Et vista. alors, pour terminer, E per concludere, comme on a dit, come il a abbiamo les gardes detto, corps. hanno delle guardie del corpo, Alors, ufficio, donc je vous parlais de paraboles. e io vi sto parlando di Pourquoi le parabole. Seigneur a instauré ce système royal que nous Perché connaissons? il Signore ha stabilito questo sistema reale regale che noi conosciamo? C'était pour nous montrer Era l'image per du royaume des mostrarci cieux. l'immagine del regno dei cieli. Jésus avec ses Gesù con i disciples, suoi discepoli, si vous répéteriez le nombre de fois il parle du royaume des se cieux vedete quante volte parla del regno dei ou du cieli royaume de Dieu, o del regno di Dio, c'est au moins plus d'une centaine de almeno fois. più di una centinaia di volte, Parce qu'il voulait que les disciples perché comprennent. voleva che i discepoli capissero. Jusqu'à présent, vous étiez sous le régime de la loi. Finora eravate sotto le regole della legge. Dieu au ciel, Dio Dieu in le cielo, grand Dieu Dio au il ciel, grande Dio, et vous sur e terre, voi les sulla hommes. terra, uomini. Tout ce que vous avez à faire, Tutto quello che avete a c'est fare obéir au è commandement. obbedire ai Si comandamenti. vous voulez être béni, Se volete essere et si benedetti, vous ne voulez pas e obéir au se non volete commandement, obbedire ai vous comandamenti, serez maudits. sarete C'était maledetti. ça le système en place. Questo era il sistema che c'era. Et le Seigneur avait en tête un plan parfait. Ma il Signore aveva in testa un piano Parce qu'il perfetto, savait que l'homme était incapable perché d'obéir au sapeva commandement che l'uomo era incapace et di totalement. obbedire Et il perfettamente a mis en totalmente ai œuvre ce plan comandamenti. parfait. E quindi adesso per questo Gesù piano è venuto. perfetto e Gesù è venuto salvarci, Mais surtout, ma soprattutto accomplit toute la a loi compiere que tutta la nous legge étions incapables che noi d'accomplir, eravamo incapaci di afin compiere, que quiconque croit en lui, affinché chiunque creda in Lui, même s'il n'accomplit pas toute la anche se non loi, adempie tutta la legge, soit déclaré sia juste dichiarato devant giusto Dieu. davanti a Dio, Juste devant Dieu. giusto davanti C'est a pourquoi Dio. nous disons Et que là, c'est quello che Jésus est diciamo. notre justice. Gesù è la nostra giustizia. Depuis Jésus-Christ, Da Dieu Gesù Cristo, ne nous regarde plus comme coupables. da quando è passato Gesù Cristo, non siamo più guardati come colpevoli, Parce que le péché perché il produisait la peccato mort. che portava alla morte, Dieu est un Dieu parfait. Dio è un Dio Le perfetto, péché produit la il mort. peccato produce la Et il nous morte. a tant aimé, Ma ci ha tanto amato, ci dice la qu'il parola, a établi ce che ha système stabilito questo sistema afin que quiconque croit en ce affinché Jésus chiunque qu'il a creda in envoyé questo Gesù che lui ha ne mandato connaisse pas la mort, non perisca qui est la séparation totale et éternelle e de non muoia, Dieu. perché la morte è la separazione eterna con Dio,
justement ma che la possa vie avere éternelle. giustamente vita eterna. Donc le Seigneur a Quindi il établi, Signore ha stabilito, il devait renverser doveva catapultare, dans la tête rovesciare des disciples nella testa et du peuple dei juif discepoli del popolo ebreo ce système de loi. questo sistema di legge. Tu obéis, Tu tu es béni. obbedisci, tu sei Tu benedetto. désobéis, Se obbedisci, sei maledetto. il devait dire Doveva maintenant dire le adesso royaume basta. des Il cieux regno del cielo s'est approché de è vous. vicino a voi. Vous comprenez que le disciple devait demander c'est quoi le Capite royaume che i des cieux? discepoli che dovevano chiedere che cos'è questo regno dei cieli? Vous pouvez relire Quindi les prende évangiles. tempo, potete rileggere nei Vous allez Vangeli voir tout e ce à quoi le vedrete royaume des cieux ressemble. tutto quello che assomiglia al regno dei cieli. Donc voilà que Jésus a beaucoup È parlé de così ce che Gesù ha royaume. parlato tanto di questo Il a regno. dit dans Matthieu Mi ha detto in chapitre 6, Matteo verset 33, 6:3, cherchez premièrement le royaume des cieux cercate prima il regno dei cieli et sa justice. e la sua Je vous ai parlé giustizia. de la justice Vi ho que parlato Jésus della est venu giustizia apporter. di Gesù che è Et venuta a toutes choses vincere. vous seront données par Ogni Dieu. cosa sarà data e Cherchez sopraggiunta. premièrement le royaume. Qu'est-ce que ça veut Cercate dire? prima il regno di Dio. Cosa vuol Cherchez dire? premièrement à intégrer le royaume des cieux. Cercate prima di integrare il regno dei cieli. Cherchez premièrement à demeurer dans le royaume des Cercate cieux. prima di dimorare nel regno dei cieli. Parce que plus tard, quand je Perché dopo, reviendrai, quando tornerò, il établit quelque chose de nouveau. lui stabilisce qualcosa di nuovo. Plus tard, quand je reviendrai, Più tardi, quando tornerò, je viendrai prendre verrò a les prendere membres du royaume i des membri cieux del regno dei cieli et ensemble nous régnerons e éternellement. per in eternità. Et c'est quoi ce règne E qual è éternel? questo regno eterno? Il lance un élément nouveau Lui ci lancia un elemento nuovo sur lequel nous n'avons pas beaucoup d'éclaircissements. sulla quale non abbiamo molta chiarezza. Je viendrai Io verrò et régnerons e éternellement. noi regneremo in Donc il y a eterno. une pensée de règne Quindi c'è éternel. un pensiero di regno eterno. L'Apocalypse chapitre 22, Apocalisse capitolo verset 22, 5 dit versetto 5 ci dice: qu'ils régneront éternellement. regneranno eternamente Ceux qui auront quelli che avranno perseverato et vaincu avec e hanno vinto Gesù. con Gesù. Donc en fait, pourquoi je dis cela? Quindi perché vi dico Parce questo? que souvent quand nous avons pensé à qu'est-ce que nous ferons après le Perché retour du spesso Seigneur, abbiamo pensato a quello che faremo dopo il ritorno del Signore. on nous a parfois dit Ci hanno spesso detto on chantera les che louanges du canteremo Seigneur, lodi al Signore, on sera vraiment, on va chanter avec canteremo e Dieu. adoreremo il Signore. Beaucoup de personnes ont dit on va faire que ça E pendant molte persone hanno l'éternité. pensato faremo questo per tutta l'eternità. C'est vrai que ce sera une adoration È vero che sarà un'adorazione juste divine, divina, mais au-delà de al l'adoration, di là dell'adorazione, chanter des cantiques, cantare cantici, il y aura toute une vie ci sarà tutta una vita parfaite, la vita perfetta, une vie la éternelle vita eterna parfaite, perfetta, organisée ben avec des organizzata, nations, con c'est la nazioni, Bible qui le dit, e dalla Bibbia che et lo dice, un roi un re et des princes, si on peut dire que la Bible appelle des petits rois. che la Bibbia chiama piccoli re. Donc il y aura un règne Ci sarà quindi un regno, avec un grand roi, grand un R, grande regno, Jésus, le roi des rois. Gesù, re delle re, On dit roi des rois parce qu'il sera le grand roi. perché lui sarà il Et il grande re, régnera Et avec régnera les petits rois et petits R. come piccolo re e Donc piccolo en re. fait, notre chemin sur cette E terre, il nostro cammino su questa terra, Jésus est en train de sélectionner Jésus avec qui il régnera sta éternellement. selezionando